Bakagat man sana yan. Oops. Isang pink, isang blue. May bonus dito. Ito, pink na to talaga. Okay. Next. Oh my God. Yan, straight. Blue yan. Blue. Pink yan. Isa pa lang sa pink, kaya yan yung Bakit? Nakuha sa sisigawan. pink kaya. Nag-enjoy lang ang mga tao. Nag-enjoy lang din mga tao. Yan tayo. Papayungan mo, tita. Payong. Kaya dito kami sa may payong. Kanya, intro kami nini sa may payong. Kasi hindi ka pa. Okay, next. Hindi nila alam. Next. Blue. Bingo. Guys. Man yan. Okay. Yan yan, blue. Sa gilid, blue lang. So, ilan pa yan? Tatlo pa. Dito siya, tapi. Muli na. Pink. Okay. Pink yun, pink. Wala pa ba? It's a boy! 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 Dapat sabay ka mo! Kasi baga pares, baga magakwan, baga pulaan yan, baga sister. Dapat sabay ka mo magano. Mag-open. Last na yan! Yes! Kasi Last na! Kuya! Babae, lalaki, binabae. Ay, babae. Oh, picture lang kay Iris, ay reward. Go! Wow!